Pahila pa, pahila kay Lola Pe. Sorry. Hila. Parang like the cellphone light. Magaling na. The cellphone. Dali. Hila, hila. Like the cellphone. Dali. Magaling na yun. Hila. Hila. Ah! 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 Tama ba tao? Ah! 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 Pahila sakit, pahila. Ah! Ano? Ay, wala na something. Ah! 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 Hila. Magaling na. Ah! Ano Hila. yung gagawin? Magaling na. Hila. Ano yung gagawin mo ngayon? Gamot? Yes. Magaling na. Po sakit ka gumot. Hindi. Pusagit ng gamot. Ay, yung gamot. Oh, hihila na, hihila na. Yung Hihila na, hihila na. Oh. Oh. Ah. 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 Haliglian. Sino ginagaya mo? Sino ginagaya mo? Papa. Tapos na. Galing na eh. Pagod na. Ay, pagod na ang ket. Hila. 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 Ah. Ipod yan, ipod. Moon. Adaw. Sino ginagaya mo? Si Papa. Ah. 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 Ah.